an bɛ fɔlɔ ka tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ shetani tɔɔrɔ ma. Ibilisa min ni daliba masa ye a jasi ka lafo ni ka barika ban. Ala y'a bɔ a ka hinɛ na. A kun kɛra yɛrɛ bonya ani hasiriya min ye. An bɛ daliba masa deli Ala k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ o ma. An b'an ka baaraw daminɛ ni Ala tɔgɔ sanuman ye. K'an ka baaraw daminɛ ni Ala tɔgɔ barikamanba ye. An bɛ kow sinsin ni fama Ala tɔgɔ ye. Ma min ye sankolo da, masa min ye dugukolo fɛnsɛ. Ala an ma sigi e ɲinɛ ma. Daliba masa e y'an sigi kun dɔn. An kun n'an kan cɛ. Fɛn min bɛna fɔ, masa e y'o dɔn. Ala an y'i deli k'an bila sira tilelen ɲuman kan. Min ka di e Ala ye. Min bi kɛ wasa ye. Ala ka sɔrɔ jɔn sego tɛ o la. An bɛ sɔli ka ciba sanuman kan. An bɛ sɔli Abdulahi den kan. Ka sɔli Aminata den kan. An bɛ sɔli filani fila fa kan. An bɛ sɔli filani fila mɔkɛ kan. Ka sɔli Ayidara mɔkɛ kan. Ala ma hinana fanjini Haidara an bɛ sɔli ale mɔkɛ kan. An bɛ sɔli Sheikh Amadu Tijani ale mɔkɛ kan. An bɛ sɔli Badara mɔkɛ kan. An bɛ sɔli Shefu Iba mɔkɛ kan. An bɛ sɔli Shirifu Haruna ale mɔkɛ kan. Cɛ min ka di Ala ye ka tɛmɛ a ka danfɛn bɛɛ lajɛlen kan. Cɛ min somɔgɔw ka di Ala ye ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn kan. Ngan bɛ Ahamada ma. Ngan bɛ Muhamadu de ma. Ngan bɛ fɔlɔ maaw kuntigi. Ngan bɛ diɲɛ laban maaw kuntigi de ma. Ngan bɛ cɛ ma. Cɛ min ka di ale fama Ala ye ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn kan. Sanu ni lulu ni marijanɛtigiw. Diɲɛ cɛ ɲuman fara cɛ jugu kan. Diɲɛ setigi fara a sendan kan. Diɲɛ silama fara a kafiri kan. Diɲɛ maa fisamanti fara maa kunango kan. Nin bɛɛ lajɛlen danna dugukolo kan. Ka sɔrɔ Ala min ye fɔnisiraya fiɲɛ yenge ka ɲɛsin cɛ min ma ka kɔn nin bɛɛ lajɛlen kɛli ɲɛ. Ala i y'o kɛ ko kanu. Ala kisi ni nɛɛma jidi i kanu ɲɔgɔn kan. Kisi ni hinɛ caman kɛ i ka sugandilen kan. Kisi ni nɛɛma caman kɛ e daliba masa ka filɛli yɔrɔ ɲuman kan. Ala n y'a dɔn Muhamadu ka di i ye. A ka di i ye. Danfɛn de bɛ se ka ja fɔ. Ɲɔn tɛ a ka di e Ala ye ka tɛmɛ o bɛɛ kan. Wa danfɛn yɛrɛ tɛ se ka o lakale. Ala fitinini ye jumɛn ye? Daliba masa, kalankɛya masa, i ye Ahamada de suratama ni ka kulubaw cogoba, ka sangabaw cogoba, ka taa nɔrɔw cogoba, ka taa yɛlɛ fo sanfɛ. O dama tɛ. Laroshiba ma i y'i kanu ɲɔ de sugandi ko a ka gɛrɛ e la. I ko a k'i ka tapi foroki. Faama ni min ka di e ye i b'o de bila k'i ka tapi foroki. Faama i m'o kɛ danfɛn ye wa i t'o kɛ danfɛn yɛrɛ ye. I y'o kɛ Haidara mɔkɛ de ye. O mɔden ni danfɛn wɛrɛ man kan Ala ka dugukolo kan. Jogo ani kɛwale la, bɔkolo saniya la. Ala hinɛ min y'a dɔn ngan bi o ma. Ala ne yɛrɛ ma se ka hinɛ min dɔn. Ala ne kan bɛ o ma. I ka o sabati.
ka ojidi ikanu nyonka ana somogo sanumo aka sahaba nyumo ala ikanga no fetugo ba nyumanye fogata se do min kadi latifu masa eyere mbadin an sigranga tariku kenaka jofe muga ani duruna nanga mako volume 25 ambi okambi Bamako bama nyari taba nyari segiba nyari ambi Bamako ka ni kuma tigi karabenta maliyonga fierté ya bani ka kuma tigi maliyonga disigoshi yoro ya bani ka kuma tigi maliyonga fleli yoro ya bani ka kuma tigi silameya disigoshi yoro ya bani ka kuma tigi muso lafasaba ya bani ka kuma tigi donuba nyuma no fetuguba ya bani ka kuma tigi amsaru nyejoro ukumada afo ya bani ka kuma tigi karabenta jokole do Bamako bi ni Allah subhanahu wa ta'ala ka nyeye mbe quartier minna o de bi wele ko Sokoroji mbe mfafia mbin karamogo feya Sherif Usman Madani Hyderabadi Mamadi Traore mba lefe akademaya laya mbi Bamako nsigiro benembe yemabi kabe Desamburu kalo tletan ani woro ba flatan ani shegi san kalo tan ani flana ambe olabi anga tariku jofe mugan ani duruna ambi okeneka mbadin ni kuma tigi bina lakalili ke awye leli yoro nyuma bina lakalili ke awye mi tomoni ke awye doni abi nafo ni kono jigina foro kono abi bini malode tomo kabo nyom na chogo mina mbina kuma kisamo tomo o chogola kabeni wati ke chogo yi sanga fie mi mbala ka fili mbi ota awye doni mali ana lamini Bamako ana tengu dugu ne kuma tigi karabenta Bamako bama nyare bi ka kuma ni wasai ka kuma komba do ka kuma ko ne bi se ka fo ka kuma komba fo ko alameni fana kadi ka kuma kise deunta ka sanga nyonna iko laturude ka dima kunungo ka bi ko fo iye ki hakili jigi fi ka shini mimbina ko nyebla do fana fo iye ne kuma tigi de bo fo iye ka laturude da kuma kono kabako o min sigile ka janka teme ajoleka akani kono gwa belajele ni ka barado bien so sigin kono an karamogo Sayyid Sharif Usman Madani Haidara maliyan ga ya bani farafindun jigiya jiya wasaba silamaya nya joyoro horonya ani dambe latlembaga afo dambe tigu ka fierté jigindanu jigi faba kunfon yoron tanu kunfo yoron nyuma seme yoron nyuma afo Sayyid Sharif Usman Madani Haidara baba nabi ka kuma ede kerafe bi Bamako ya inyetina nga ala sona ne dusukun lolendo e kanu de la Haidara kanu ba nyuma be ayeje aka duwa wokenyi mbibara minna fen nogonte bolongoni denkele oti beleta mbilla selike awye ni koinga ka kunguna nyenye bonyona siga foiti ala dalba masa ale de se ka jibo nono na atato ala yo gindoti nema ka beni bidunya nye niti se ka jibo nono na de nga nibi kuma kan kolon tomo ka ulubo kuma nyuma unchala
ala y'o gindo di ne kuma tigi ma o de bɛ fɛnsɛlen don maabaw ni maaba bɔnsɔn dɔnniba diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne kelen don ka ɲɔngirin kunbere fila ka aw ye alu ni ce a y'aw bisimila ne ka tariku dɛbɛ o fɛn sara aw bɛɛ lajɛlen ye n bɛ kuma jumɛn ka bi k'a daminɛ 2012 2012 ka se an bɛ sanga min na san 2018 n'o ye 2018 ye o furancɛ la Sherif Usman Madani Haidara a ye intervention minnu kɛ n'an ko ma bamanankan cɛɲi na ko a ye surunalidon minnu kɛ ne kumatigi bɛ n da don o la ka kelen kelen ni tɔmɔ k'o fɔ aw ye ka caman to yen wala aw n'a dɔn kuma in ko tɛ a karamɔgɔ mago jɔlen tɛ kuma la Haidara mago bɛ baara de la n'i ye mobili san mobili kɔku cɛ ka ɲi vitiri b'a la a bɛ wele ko mobili pinɛ b'a la a bɛ wele ko mobili kana siga dɛ ko motɛri yɛrɛ b'a la fauteuil b'a kɔnɔ volant bɛ a la climatiseur b'a la n bɛ dan o yɔrɔ la nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛ wele ko mobili a jɔlen de don kɛlɛn nka hali bi fɛn dɔ bɛ k'a jɛ o ye jumɛn ye baba a bɛ fɔ a ma ko taji n'i ye essence de k'a kɔnɔ o waati de i bɛna jigin mafa yɔrɔ sɔrɔ o fana tɛ mobili wulilen ye dɛ i bɛ clé contact k'a la k'a démarrer mobili bɛ wuli ɔ mobili dun wulila an bɛ ka taa mobili taatɔ la fadenkan caman bɛ fɔ anw taatɔ la faden juguya caman b'a la ka kɛ anw taatɔ la faden kɔniya caman b'a la ka kɛ o tɛ anw bali taali la anw ko baara an karamɔgɔ ye o de jira an na ala kira bɔnsɔn ala kira joli ala kira filali yɔrɔ ala kira dusukun na ɲagari yɔrɔ ala kira ka hɔrɔnya waleya jiraba ala kira danbe jiraba ala kira jogo la naatiba foyi ma don e ni ala kira ni ɲɔgɔn cɛ baara la waleya la jogo la kɛwale la fo dama e tɛ kira ye Haidara bilahi i ye kira joli ye i ye kira soma ye i ye kira tiɲɛ taba ye n'i ma kira tiɲɛ ta taba wɛrɛ t'a la anw t'o fɔ bilen k'an kama don ne mago bɛ a la ne nani b'a ka nani ne tɛna makun tiɲɛ fɔli ka bilen ne mago t'a la n dɔgɔya b'a ka n dɔgɔya ne bɛ n ka tiɲɛ in kɔni fɔ ne mago t'a la n lagosi b'a ye n lagosi n bɛ n ka tiɲɛ kɔni fɔ ne mago t'a la i ye n kanu nin kan n mago ma jɔ a la fiyewu k'i ka tɛgɛrɛ fɔ n ye nin kan ne mago ma jɔ a la ko a fɔtɔ diyara i ye n mago ma jɔ a la ko a fɔtɔ yɛrɛ goyara i ye ne bɛ n ka tiɲɛ fɔ n ka to ne tɛmɛtɔ ye bɔlɔnkun na n bɛ ganayaw ka to san dɔrɔmɛ 40 k'o ka jabajinin funfun a kan ne bɛ o dun sirabadanin fɛ ka wuli ka taa n ka baara la ka tɛmɛ n ci fɛ ne mago ma jɔ i ka climatiseur ani i ka villa kɔnɔna ani dumuni ŋarabaw la ko ne bɛ ganaye toni dun sirabada la ka na n sigi ka n karamɔgɔ mankutu n'a ka baara ɲumanw fɔ o de bi ne fa ni kɔngɔ ye ne minɛ ni ne ye Haidara mankutu kɔngɔ bi ne bila ni jiminɔgɔ bi ne la ni ne ye Haidara mankutu jiminɔgɔ bi taa o ka n'i kabakoya tile ɲɔngiri la Haidara mɔkɛ de ye kalo ɲɔngiri la Haidara mɔkɛ de ye baji y'i kuru ka n'i jɔ Haidara de sen kɔrɔ fiɲɛ y'i kuru ka n'i ɲɔngiri Haidara de sen kɔrɔ n'o kanu n'o ye minɔgɔ bɔ ne la ka kɔngɔ bɔ ne la o kana bali e la ne t'a fɔ k'a ka diya i dusukun ye a fɔtɔla n bi cɛfarinya golo min kan daliba masa e de y'a dɔn 2018
Sharif Usman Madani Haidara wati minna ni crise dona anga ba Maliba kono wati minna janfa juguya nana Yakuba ya anga ba Maliba kono no ye bafla ani tan ani fly Haidara ye surunali do munun ke mbina kana donin de lakale ka chaman tu iye nanga ma ay intervention munun ke an kan damine bile ambi chien fo ne kuma tige karaben tado min ba fo kasura amannata amasira amayira an ti fanani kewla banani tike ula kanyon ni kashetin aketolan kalena fama ala bonyana bloki bole do kabla mbafo bafla ani tanifla katase bafla ani tan ani shegi masisa niti politique nyamogo don nti fama nyamogo don ko degundo ma esoro ka soro Haidara de wulila ka intervention ke ala mina olla kaliye kelengele ko lakaliye doni itlo kera bo segi tariku jofe mugan ani duruna ambi o kenaka bama nyare Bamako quartier la ango mimma ko sokoroji jiamu me belejele kono Sharif Usman Madani Haidara ale de kera ma foloy ko chrétien ni o ye diine were mawye ko chrétien ni silamaw kaddo dakele fe ka bo dakele fe mammin soro la jien belejele ka o ke farajeni farafina o kera Sharif Usman Madani Haidara tamaninga o ka bazumana de kodo ngambi ba Madani de latiga masade ma Bamako bangwani jangina bugu kuluju dala Haidara ngambi ale de ma ale de kera sababu ye ka wuli ka jowke chrétien ambe jembe daliba masala chrétien ambele jelen tugule do Mali bojuru ya kelende nofe ako chrétien ma aw tugumbe kirako on fana tugumbe kira doko kira bele jelen ko ni kabbo on bolo nga ala ya nje ala kele minna wa ala kele mbonye kam ala ya nje femba mina no ye Mali kono sigi Mali denyala ambele jelen ka je kan taga de nyogoma odela aw nana ye mauludu keneka chrétien ka nyama ba zanzarbo alekumi to ka tai jie beyo fo farajeni farafin Haidara de kera ma foloye chrétien silama ki tagadi nyoma balmayala note dina were dina bulo fara were mautu nyumulindo ula Haidara de ya donko fara nyonga ka moke Muhammad Mustafa labiki anga jamana ngono ya jamana wati do geleyara fuka ta geleya se mbade o geleya do ye jumenye anga koronfo ya fanfela infe jekulu kulu marma fentigu no ye jekulu marma fentigu ye ulu damani nyonche katabali banani so segi konondo o wuli laninga do uni nyonche nango sema anigatia sema ni gatia o fali mabo foi de fe ikumi adamade shu tone ye nyonga iko dimogo shu ikumi adamade shu bone ye ka warende ibi alakale nkondon Mali gouvernement wuli la ka kuma ka dese kolokoto wuli ka jon nation belejele kera sema ni gatia ulu yere ko ulu bi son ma kele minga sigi ka foma ni o ka wele sira uma ubo jabi o ye Sharif Usman Madani Haidara ye ale ka wele sele uma kube Haidara kelenga wele kubo de jabi nyonte Mali autorité o doni do ka ba o kuma na ulu bina kana Haidara ka wele jabi Sharif Usman Madani Haidara ye sema ni gatia sigi tabali kelenga akaso sebenin koro kasoro Mali gouvernement desera
an b'o fɔ i k'o faamu ka tila k'a fɔ dɛsɛ kɛra kolokoto u ka se ka bɛn fo bi i tɛ sema ni gatiya ko kuma maaw ɲinana a kɔ sen dara o kan Haidara de kɛra sababu ye ka bɛn la nati u ni ɲɔgɔn cɛ sema ani gatiya o dogolen tɛ diɲɛ maa la ba Madani den Sharif Usman Madani Haidara Mali kiiritigɛlaw wulila n'o ye zuziw ye ka taa grève la kalo joli maaw ka kiiri danbɛ u ɲɛkɔrɔ maaw ka kiiri papiyew danbɛ tabali kan maa jalakilenw b'a la baga kɛra maa minnu ma n'u ma min u ma bɔn wuli ka jɔw kɛra o kadara de kɔnɔ o kɛlen Mali kiiritigɛlaw n'o ye zuziw ye n'o ye magistraw ye Sharif Usman Madani Haidara tuma min ni maaw b'a la ka kulo Facebook kan maaw b'a la ka kulo réseaux sociaux kan Haidara wulila k'a ka sabara don a sen na ka don zuziw ka kelen-kelen ka tila ka don Mali gouvernement ka kelen-kelen ka fɔ ka bɛn kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ an bi don min na i ko bi zuziw ani Mali gouvernement fura sɔrɔla a la nka maa min kɛra sababu ye k'a futinɛ k'a ban Sharif Usman Madani Haidara ale de ye nin journal dɔw kɛ ale mago tɛ Facebook kuma la a mago tɛ réseaux sociaux kuma la a mago tɛ ko n bɛ taa nin lakali radio la a mago t'a la ko n bɛ taa video kɛ an ka diɲɛ kɛlɛ diɲɛ intervention o kɛra ni video radio telew de ye nka ale b'a la ka nin kɛ a faso ye dugu ma bɛɛ ni kelenya o ka se ka kɛ dɔgɔtɔrɔw taara grève la o banabaatɔ minnu dan bɛ kɛrɛda fɛ a su kun bɛ ɲini kana caya a ɲɛnama ye o don dɔgɔtɔrɔw ka grève ka se ka nɔgɔya k'o ban ala ni Sharif Usman Madani Haidara ale de ye wuli ka jɔ kɛ nin ko tɛ se ka to tan maa minnu b'a la ka maaw ka kɛnɛya sabati fura ka ɲini a ko la gɛlɛya min bɛ yen wuli ka jɔ ka kɛ joona an ka se k'a ko k'a ɲɛ sɔrɔ n bɛ ka nin kelen o kelen lakali kuma tigi ka kuma tɛ dɛ nin kɛra an bɛ ɲɛna sisan n filɛ k'a daminɛ 2012 ka se 2018 ma Haidara ye wuli ka jɔ minnu kɛ an bɛ min kalama ne filɛ ka min fɔ n ko ne de bɛ min kalama ne ɲɔgɔnna ba kelen bɛ yen o bɛ fɛn wɛrɛ kalama ne tɛ min yɛrɛ kalama ne yɛrɛ ka cɛsiri ani n ka jija y'a to n ka bɔ min kalama n filɛ k'o de lakali i ye wa maliyɛn bɛɛ bɛ nin fana kalama jɛkulu dɔw bɛ yen olu sigira k'u ka jɛkulu k'u yɛrɛ murukolon dagoya ka tila k'u yɛrɛ jaraba ŋanaya ni olu ye tɔgɔ da u yɛrɛ la k'u to a wele ko an tɛ a banna o tɛ kaana gɛlɛya kɔ da ye wa o y'a sɔrɔ an ka Mali jamana kuntigiw Mali faamaw olu kelen do k'u bɛna Mali sariya baju yɔrɔ dɔw firikete yɛlɛmɛ jamana o jamana n'a kan ka taa ɲɛ a jamana sariya dɔw ni kan ka yɛlɛmɛ ɲɛfilɛli kan ka kɛ a sariya dɔw la ne hakili la i denmisɛnnin maa bɛ fini min don n'i kɔrɔbayara o fini tɛ don i kan na i denmisɛnnin maa kun bɛ cogo min na n'i kɔrɔbayara o dumuni tɛ e fa bilen fo dumuni wɛrɛ k'i to cogo dɔ la n'i bɛ fɛ ka ɲɛta sɔrɔ hakilina kuraw ani baara kuraw bɛ na jamana faamaw ko olu mago jɔn bɛ a la ka se ka o baaraw de kɛ u ka lakali la dɛ n bɛ k'o de fɔ i ye jɛkulu dɔ fana wulila n'olu kɛmɛ k'u yɔrɔ tɔgɔ da ko an tɛ a banna o maaw faralen don ɲɔgɔn kan ka fini bilenmanw don u kan na a kɛra fan fila ye ninnu ko an tɛ an sɔnna ninnu ko an tɛ a banna an sɔnna ani an tɛ olu fila o kɛra katabali banani ye Bamakɔ kɔnɔ yan a don ni maa min kun t'a dɔn i b'a miiri ko Bamakɔ wulitɔla don Sharif Usman Madani Haidara de wulila ka se ka an tɛ a banna mɔgɔw lamɛn olu ko min bi u fɛ a y'o lamɛn a labanna ka wuli ko kura n'a ka diinɛ ɲumanya ye n'a ka ŋaniya ɲumanya ye n'a ka faso kanu n'a ka faso den ɲumanya ye
asira jamana faamaw ma kɛrɛnkɛrɛnyana Laji Buramu asira an ka jamana kuntigi ma ako ama adun kɛmɛ cogo di fan dɔ kɛmɛ ka wuli k'i jɔ ko anw sɔnna fan dɔ ko ka anw tɛ fan min kelen do k'i murukolon dagoya fan min kelen do k'i yɛrɛ njaraba ŋanaya n'o kɛmɛ ka taa to a wele a yɛrɛ la ko ale ti sɔn karatatata a sɔn de a ma yala i y'u wele i n'u ka kuma wa jamana kuntigi y'a jira ale tina sɔn ninnu ka kuma ma koyi sabula futinɛ ɲininaw do futinɛ kolokololaw do y'a bani ko jamana kuntigi ma u lamɛn kana maa jalaki a kɔnɔfɛn ma a to n'i ye min mɛn a da i ka baara kɛ ni o ye a ko jamana kuntigi ma n b'a fɛ i k'u wele i n'u ka sigi ka kuma Sheriff Usman Madani Haidara kɛ intervention a ka surunali don o de y'a to jamana kuntigi IBK sɔnna ka an tɛ a banna maaw bisimila o kumana ka fɔ ka bɛn kɛ wa a sɔnna fana a ko jamana sariya baju yɔrɔ minnu firikite kan ka yɛlɛmɛ ale y'o bɔ a ma o joli bɔn ni o futinɛ k'o ban a sababu bɔra Sheriff Usman Madani Haidara de la i y'a bani ne fila ka fitini de lakali i ye surunali don minnu kɛ min bi Haidara yɛrɛ ni ala cɛ n'a t'o fɔ danfɛn yɛrɛ ye fiyewu danti o de la bani i ti Mali gouvernement na o ka sara tɛ taa e kunna wa hali u t'i wale ɲuman dɔn a la nka ala b'i wale ɲuman dɔn a la fasoden ɲumanw bi k'i wale ɲuman dɔn a la Sheriff Usman Madani Haidara Mali polisiw ka gɛlɛya la polisiw syndicat de bɛ u bolo o syndicat ye sigiyɔrɔma damadamaniw ye syndicat dɔw ka gɛlɛyaw wulila yan fo ka maa dɔw minɛ k'u datugu kaso la Haidara de wulila ka surunali dɔw kɛ o maa dɔw ka bila an bɛna ye dɔɔni an ma da o ma sɔrɔdasiw dama nana ka na kari ɲɔgɔn na ka taa bali banna ni o ni ɲɔgɔn cɛ n'an k'a ma ko bere wuruzu ani bere vɛri o sɔrɔdasiw dama kɛlen ka kari ɲɔgɔn na Amadu Aya Sanogo mɛlɛkɛ tulogere kuma min na n'a wulila n'a ka gɔɲɛ ye ka to ka gɔɲɛ don cɛw la a n'a yɛrɛ baden dɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ n'o ye bere vɛriw ye bere wuruzuw ye o bere wuruzu ni bere vɛriw ka futinɛ o futinɛ bonyana ka taa se kisala joli bɔn ni caman bɔra a la a ni bɔli ka se ka dan sira la a joli bɔn ka se ka jɔ o don Kidali t'a kun ka nɔgɔ Kati t'a ye i bi cɛ ba kelen ye bi o b'a la ka kuma bi télé la o b'a la ka kuma bi réseaux sociaux kan o bɛ k'a fɔ n bi fanga ɲini bi n bi députéya ɲini bi n bi maire ɲini bi n bi ministriya ɲini bi anw ti sɔn nin ma anw bi nin kɛ a bɛɛ lajɛlen ye bi ye Sanogo mɛlɛkɛ tulogeren tile la Sheriff Usman Madani Haidara de wulila ka Kati sira ta a ka taali bɛɛ lajɛlen na Haidara kun bɛ taa 2h 3h du matin 1h du matin wagati su 1h su 3h ka taa se su 2h du matin ma o waati de Haidara bɛ wuli ka Kati sira ta ka taa Sanogo fɛ ko i ni badenw ni ɲɔgɔn cɛ joli bɔn min bɛ a ye fɛɛrɛ ka a k'a jɔ i ni sinjiw ni ɲɔgɔn cɛ bere wuruzu joli bɔn min b'a la ka kɛ ni Haidara mana ko bere wuruzu mani fɛ ko bere vɛri n ti marifatigi ye n ti politiki mɔgɔ ye man da don politiki la wa n ti politiki mɔgɔ defan ni min kɛra min ni min cɛ min ma ɲɛ n bɛ kuma o de la Sanogo nana fini min bi aw kan na Mali de ta don a ko minnu ye bere wuruzu ye fini min b'u kan na Mali de ta don u bi Mali ka sigi de la aw bi Mali ka sigi de la a bɛɛ lajɛlen ko a bi wara kelen kɔlɔsi munna aw dɛsɛ bɛ ka bɛn o wara kɔlɔsitɔla la Haidara ko n bɛ fɛ a ka nin joli bɔ a ka jɔ o don Sanogo ko k'ale sɔnna Haidara ka kuma ma Haidara e de wulila ka nin intervention kɛ yan sɔn kɛra o ma Sheriff Usman Madani Haidara tuma min na ni jamana faamaw wulila k'u kɛ fantanw ka so jɔlenw kan n'u b'a la ka olu ci yɔrɔ cici b'a la ka kɛ tuma min na o yɔrɔ cicili in kɔnɔna na Sheriff Usman Madani Haidara fantanw gasibaatɔ bolila ka taa ka so
fanda nyeji ka ko alay fanda kule kanga ko alay fanda mana kashi ki tege jadali ba masay alay rama bla yoro soro ko la fiyo haydara masiga sigi dumuni mingu bi ya bani da ay dumuni bokabla akumina jimi mi ay jimi ni toy haydara tumbi fon fena aya belgile mbla ako nen na kunya alaka dugo koloka ma minonga hakke defani ako ulu kashi bato bi kasene ma joratna haydara labli fiyo fo ulu ka ko nyene boli o yoro la ya bani soro la ka wuli Sharif Usman Madani haydara wulila Hashimi ka wulila Sayyidina Ali Bonson Tarabasura Hassan Ani Hussein Mode Tarabasura Fatmata Zahra Ali Mode Tarabasura ala kiraka tangara bere tabangwa Tarabasura ya Muhammadu Kabiri fini biriba ngo awilila daliba masabi nyagari chekele min koro akabara la awilila ala ye min flani hinani bonye nyayi ngambi odema Sharif Usman Madani haydara wulila awilila meleka mato dugukolo kabile sigile fasude nyuma mato dugukolo kabile o sigile horo ni dametigi shin sigile mato bile ya bani wulila asira fama uma ako fandon kashi bato sira na masesa ko ka so bala kachi do tara juruta ufika so de jo do ye santan samuganke warni mi maralila ufika yoro jo abi ko chide ako yoro chili mba nyine afe akajo ni nye mimbi nyine ala anakla ko nyine ko nga yoro chili ayajo odo ni kunya aidara ye wallahi nyeji kuminyini kana shuru ka bo anyala ala sona akumana famo fe yoro chili ajora odo lente lawo ayi ka fo nyana ko kono dimi do nyedimi pambarampa akira mbere jebe nyana ya mbadum haydara ala ni ka wuli ka jo flawni dogono ngalon digalaw ani politique maw bala ka flaw ni dogono kolokolo ko bo kun karnyo na ko shiya ko kele kasoro ciya tala yoro minye flaw do ya la kalinere kuma tigi ko dogono boli bato nana olu flaw ka so oyu dogo ka flaw dogo wala sa ka dogono ka nufa dogono do ya la kalinere ye moti marala flado boli bato nana olu kaso oyu mara warasa uka dogono kanufa dogono fana do fana boli bato taro dogo flado kaso flam min sona ka dogono surnalido flam min sona ka dogono surnalido dogono min sona ka fla fara surnalido yala siya ko kelebi mo ngalondo de bi ko induguma politique do de bi ko induguma haydara ko abena to ko imbi chogo mina fanga sigi ka foke haydara ye chaw fara nyonga ka alimamu wele ka dugutigu wele flaw dogono malishiya bele jelen bala abel dugutigi ni alla sigi don nana kuma kera ka foka benke ka klako gafe badla ka tade jamana kuntigi El Haji Ibrahim Boubacar Keita ma o foka ben o kera ala ni haydara de sababu bagadaji anga wasadun nga blomba min nale bi bagadaji nango assemblée nationale o assemblée lamini lendu ni jago kelawje assemblée kofe wali kelemba fi akira dawla muso chew nason nyini naw dahirme nyini naw musaka nyini naw ulu kemeka yimfa wasadungo aberato ko imbe kata chugo mi sugula ma wala ba kana anda tugu wulila kam manu no berjile ngen ko boy muso bi ka kashinya je fulala chaw masaka du balu kanye bamako sigi man noko aso sara ko fle ji sara ko fle kuran sara ko fle ni kena ya ko farauka deunga musaka bana ko mani jo muso ko abenato ayatu angata sugula
warasa an ka se ka cɛw boloma dɛmɛ olu kɛlen ka taa nafakati ɲini kɛ sugudaw la assemblée maaw fana ye olu gɛn o gɛnnen tuma min na olu kasibaatɔ bolila ka Haidara de sɛgɛrɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Haidara wulila ka se ka kuma ni faamaw ye hali bi o maaw b'u ka jagokɛyɔrɔw la k'u sigi walasa dahirimɛ ka ɲini u se ka taa cɛw dɛmɛ cogo min ka denbaya k'ale balo an ka jamana in a kun bɛ lahalaya min kan ngalon de kun sogolen don an ka jamana in kɔnɔ diɲɛ don o don conférence diɲɛ don o don réunion diɲɛ don o don télé labɔliw ja jamana in ko b'a la ka sanjukɔrɔ boli de kɛ maa minnu ye an marabaw ye n'o ye nanzara tulobilenw ye minnu bɛ an sanfɛ an dama min fana bɛ ɲɔgɔn na jamana in kɔnɔ mɔgɔ minnu fana b'a la ka olu dɛmɛ n'olu yɛrɛ bolo min fɔ bɛ u ye o y'o minɛ ni tiɲɛ ye ka sɔrɔ o tɛ ko in yɛrɛ tiɲɛ dɔn Sharifu Usman Madani Haidara ko kabiri don min rébellion daminɛna Haidara tile kelen a ma deli ka maa ninnu soutenir a k'u ma de a ko nin tɛ silamɛya diinɛ ye tiɲɛ t'a la silamɛya ko bɛɛ silamɛya ko kelenya silamɛya ko an ka ɲɔgɔn mago to an ka ɲɔgɔn sutura nka silamɛya min bɛna joli bɔ silamɛya min bɛna maa lebu silamɛya min bɛna ka bin walimuso kan silamɛya min bɛna ka maa fa silamɛya min ko ka mɔgɔ tigɛ tigɛ a ko ni sariya min b'a la sariya dogolenw tɛ a k'u ka na an ka jɛ ka sariya in labaara nka bi musokan bankiw da cili sugulamaw fali dugutigiw fali a ko ale man ni faamu Haidara ye organisation dɔ sigi sen kan ka se ka mɔgɔ faamuyalen ni kodɔnnaw fara ɲɔgɔn kan diinɛ bolofaraw b'a la ka taa se diinɛtigi wɛrɛw ma e ka kuma in tiɲɛ faamu kerecɛnw b'a la ka taa se mɔgɔ wɛrɛw ma minnu tɛ silamɛ diinɛ la minnu tɛ hali kerecɛn diinɛ la n'olu yɛrɛ b'u yɛrɛ ma ten k'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka wuli ka jɔ kɛ k'a nafolo bɔ k'a mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka taa n'u ye tubabu jamana na ka jɔ na avion biw ye ka tila ka hôteliw bɛɛ lajɛlen sara u yɛrɛ ma ka taa kuma ni an marabaw ye ka taa kuma ni diɲɛmaw ye o don de diɲɛmaw ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye kabiri Mali kɛlɛ wulila olu k'a dɔn ko maliden dɔw bɛnnen don a la ko Mali tɛ tilan ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye olu k'o mɛn o tuma na an ka faamaw tun bɛ min don o don an bɛ force étrangère wele olu tun bɛ min télé kuma min b'a kɛ o tun bɛ min conférence minnu tun bɛ ka kɛ o tun bɛ min o ka wuli ka jɔ ka taa jamana kɔ kan o faamaw ye Europe jamanaw bɛɛ don ɲɔgɔn na États-Unis Allemagne Belgique France Amérique u ye nin bɛɛ don ɲɔgɔn na k'a ban u ni fɛn o fɛn kumana u ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye o k'a ye bɛɛ lajɛlen tɛgɛ dilen bɛ ɲɔgɔn ma ko siya ko kɛlɛ tɛ yan wa Mali tɛ tilan u ye layidu di u ma ko ni Ala sɔnna ma min bɛna kɛ o bɛna ye o Mali tɛ tilan Sharifu Usman Madani Haidara a seginna ka na n'a ka jamakulu u ye wasa sɔrɔ o la o kɛra Haidara ka intervention de ye a ka wuli ka jɔ a faso kanu kama Sharifu Usman Madani Haidara a ma da o ma a labanna ko kura tuma min na accord d'Alger jamana tilanni ko la n'a fɔra ko jamana bɛna tilan ni o lajɛ kɛra Algérie o ka faaba la Alger kunga bɔra Mali la yan k'u fila tabali kan sisan a tɛ tɛmɛ miniti damani kan ko Mali kan ka tilan an ka Mali faamaw ani kulu maramafɛntigiw ni ɲɔgɔn cɛ Haidara tulo don o la o don kelen bɛɛ lajɛlen na Haidara ye wele bila radio sow ni télé sow bɛɛ la ka jama wele
ka se ka marche organiser ko nusogoya tama anga jamana kitla Haidara yo marche organiser Musa ka min dona ola a drome kele mabo ni majo shikuna a million hake min dona ala a bela jele mbora Haidara de kuna jiye bedda beno ka kabri ala ka malida a marche na jama min mbora nyoma de ka bo Sherif Ousmane Madani Haidara yen marche organiser kani tama organiser ka yira ka filmer jiye ma ka ye ko maliki kla yo tama ke dina nyamo be farla nyonga la dala tigu anga Bamako dugu tigu Bamako kintigu ani kata se dina waroma chrétien be farla nyonga kata ni marche organisé a Musa Kabe bora Haidara de kuna o donde ayira Mali kono ka fo ko ni Mali tlana Alger min bina soro ya Bamako ya ko herata la o ya tlani ko bo ama ala ni Haidara ka wili ka jo sababu ba madani de an wani ba fol la dala kini ce nyonte amalo yabi Mali yara la sa Mali de nyuma ko anga jo ka fo ka mini fo sabla min kanga ke oti foli da mai nga Haidara ina na jiye soveli de kama wa ibala ka jiye sove ina na faso soveli de kama ibala ki faso sove nimbela ma fo nga Haidara ye nyuma ya munun kede avec intervention munun ke aye surunali do munun ke mika doni de lakali ola ka damine bafla an tan ani fla ka se bafla ani tan ani shegi ma bi wati mina anga jamana in kono ya anga jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita ale sigira aka tigi ko flana ina 600 minye fanga sinama ton mawye willa ku bi marché do organiser ka fo ko fanga kura min zigira ko ti jeni oye o fanga tigila ma o fana willa ko ni ma o ma bora ki bi marché fu ka jani me ban fla do tigila ma kunna o don ko ni ma o ma yira kenaka o ko konya muso disa una laba ko ke chokoroba ni kanyega ndala disa fanga sinama tongo ko ma fla bini bisi da nyona sa u bora ko ka marché ke fama o fana bora ka tatugo ula ka piedo adowla ka do mina ka gonya do ula ni ado kashita ibala kale ko demisani shinin tola o kera marche flana min kanga organiser famo ko fanatike Haidara willa asira fanga sinama toma no opposition mawyi kalaba ka se majorité mawma ka olu deli ibeka naka maw ku ka son sumela naka maw ku ka marche organiser aka soro ka fo sumela naka mawye bi min nyina awfe ni kuma jamana kuntigi fe asona na awfana ka ujija aka ka tamake chini kana bo ala sumela ko asona sumela ka utama inge ala ni Sherif Ousmane Madani Haidara sababu ambilaba kana min vo awye nantan datu akoyi chien kabile fiew ngom Mali famaw apostri nyamoko ka dogo mammi ne Haidara de mi sauver ka surnali doke iye nyafo inyana melekat logire sanogo kude tanke wati ne tanga ministry don directeur don famawla mi mawo mabse ka kodla sanogo ya belejele mina kata belejele ndatu kasola ministry datugule kasola gonya bala ka do dawla dobi mina chugo chugo ya nation belejele na dobi nyegende kono kurule do boloy o mamunu mina na antna sika mabe togofo chaque murbo jara bala chaque murbo jara o bala sabla o kele ministry kuma mina nani sanogo foro nyongo sanogo ya bo aka ministry ala aklaka mina ka datu fendo bi modo laika do chien fo watila Haidara wula ka intervention ga abalmake no sidi soso jara ye o de sira Sherif Ousmane Madani Haidara ma ko aka wuli ka joyuta balmake billah hala mina sanogo bolo nala ma janga fem min bala atishido Haidara wula ko surna doke fo shak murbo jara blala sumela sise kelengele imbala sumela sise minana gushiri dara sumela sise kan sanogo naka mo fe kabakodo
ay ni foli an to foko dogo ka do bara kono blede Soumela Cissé n'a ka mawbo don diema bi odon malien de bebi odon Sherif Ousmane Madani Aidara wele blala ama ko abera to famo timina cho nyumana de atara kata intervention ke Soumela Cissé kerangere nyana alere blali kadra kono obora Sherif Ousmane Madani Aidara la Soumela Cissé ka mawko ko Soumela mankene jaka bugali do kun digira ala ako ka mangene karamogo ko amako sanogo aforoko Soumela mankene ko abita afurake France oya soro sanogo ko aéroport la koni pangono wulila ko sira kana de Soumela ma akata karamogo willa kata surnali doke ka delike ka sanogo deli fa sona Soumela tara kata afurake Soumela bilali sababu obora Sherif Ousmane Madani Aidara de la o damate Jamil Bitaru be kumbala dongo alayra ya tabarka dalike amba fo ola Jamil Bitar ay o fa makate o fa marite kuma mika madamanin to fo iye an tan tatu olu do kabile ko amba do la kalinga politise geme yoro be ma dombe do na to la abina be to me kelengelemba be la kali o kele Mamadou Hawa Gassama yele manaka ka dibi jugu kemmi bokolo doyara abolo Mamadou Hawa Gassama jabi kemmi ya yere dambe tanya Mamadou Hawa Gassama jabi kemmi ngira ma langulo yi Mamadou Hawa Gassama jabi kemmi ngira fitri wali yere dombali Mamadou Hawa Gassama jabi kemmi ngira faso de njugu ye afo Mamadou Hawa Gassama jabi fama min ta fana na fando afo Mamadou Hawa Gassama jabi min ya fadin danya ka badin danya jugola afo Mamadou Hawa Gassama jabi ne kuma tigide koti Mamadou Hawa Gassama munangi mango na figido nen kemene mugamba da 2013 bafla anitani saba Mamadou Hawa Gassama ayen ngechuko kele indeke kata nyorobu ye mina ka doya amata me kalu damaninga akoka bita nyoro bita ka campagne ko ke o ka kalando ya mina ka ba de be dashi nganti do o yoro bela jien bebi o kalama Mamadou Hawa Gassama ala era fangan no fe abikariya ka kujugu bele jele ga fangan no fe ne ma faga ke islamede nga horon yere de te dambe tigite wata yere don ata bokolo don ata sugu don ata sigi yoro don ata wuli yoro don ata da yoro don ata kuma fo yoro don wata kuma fo chugo don kuma minna ani komini en muso in karla nyonna mi muso in togo kon toy Mamadou Hawa Gassama ini muso karla nyonna Mamadou Hawa Gassama ibuli bato willa kata se Sherif Ousmane Madani Aidara dema ikwa kanyi ema chiya yere la iye debiteye nga debiteya brifini tumini kana wili ka bo ika parce que fama wiye ko bina kana debiteya brifini sherati sonfio ki to debiteya brifini bika ki datuko kasola obi debiteya brifini de wili ka bo ika folo sharia ko te kasoro ki datuko e willa ka se Aidara dema Aidara sorla ka muso nwele komini en muso nwele ko inanga fama do karla nyona o ne ko ma joni jala ke nyini ala de ngambi min nyini ife ala kama mba fe ga ko intota muso inko ko wallahi be ya de atmason me Aidara e kama mbi Mamadou Hawa Gassama to inta datu alen na figin yere yene lakane Aidara ka 70e anniversaire kenaka no ye Aidara ka bangini sankumbe sambiworo ani flanai ayini lakali o kenaka nafigi kuntigi Abu Jahili bona Abilla Habibona shetane buruju shetane bona dibi jugu yere dombali Mamadou Hawa Gassama munambi kani fo amama nani folo de wantina nani folo nga mbika fo ayere mbika fo ye Mamadou Hawa Gassama labene do ani aka mugo ani mugo munun bi ka blanina
ulu debi kalle donc kubi dina nyamo kun karinyona dina nyamo ko no fe mo na sonna na figi yara dombali ka dina mo kun karinyona kera awdela mi yo donedo Mamadou Hawa Gassama donedo anga silame dina chebo fana donedo akana son nyoro mbuye ka kalandew akana son Mamadou Hawa Gassama na figi nkafo ka bi buye tochi ka bi Haidara lagushi Haidara kanubaw akana son Mamadou Hawa Gassama na figi ne kemeni mugany ana aw karamo ka chokoroba no ye buye ka awni buye blanyon Haidara bit lengo faye nga mi fun kadne ne to dogo no tun kanga fo kuma mina na ye buye do akakumala mamurdiko do akakumala buye ka kalande unde tun kanga bo ka fo Mamadou Hawa Gassama ikado Haidara ni buye be kelenye awbolo ni Haidara nani isira buye ma ni buye nani isira Haidara ma komi iketo ka Haidara doya o maja anyi iye min fana faraka woto o ya to be noni no ye buye to do ni ala buye sembo ka kola bi isembo ala shi buye ka kalande o tun kanga boka ninde fo na figi tere ka do ada ninde tunya ko ketai mamurdiko o tun kanga boka ninde fo Haidara ye ka dangani anga silame dine tombolo fara munumbe o tun kanga boka ninde fo aketogo tunyeni wala Mamadou Hawa Gassama ale de yi jo Haidara ka anniversaire kenaga foka fo ale tumina ta kasola ko ala ni Haidara sababu ko billahi ko Haidara ko ale ti janfa foka ta jewili domi a video be nyebe bi o kalama ako amsaru aka donere amsarde wa minya Haidara ko jane depuis ne yere dondo me ninya Haidara don madeli ka ye fama ka biru dala ka madeli folo ngo Haidara ni fama ngo Haidara ni doni ba shiti kelenye mali kono ale de ni lakali na fora o na figi ne kemeni mugani o yere dombali jashile barka bane fanga nyini na wo e ka fanga ko bana pew mali kono mimbi ki shuki bla ala halo ka dambe ko bana jongo ko fanga ko o ti fanga ke malla ble fo buru ka fie sabla on bi mali jobare nyine anti mali chibani taliman vamde mali tali da chilila Sharif Ousmane Madane Haidara wula ka intervention mi ke ala ka sababu ye ma chama minga million chena ala danta ala akoka dansira ala ni Haidara ka wuli ka jo wala ne bi min fo aw nyana an gana son dina nyamo ma langolon do kana ka ba obla nyoma an gana son dina nyamo ma dambe tani ma langolo boro shidon bali do kana ka ba mbla nyona an gana son fanga nofe o ka fanga nofe Haidara nyona ni ma Haidara bonye silame dina kama Haidara bonye ayemi ka faso Haidara bonye ayemi to afaso Haidara bonye abi joro mi nabi Haidara bonye shije mi ba ku nabi Haidara bonye bi ma ba mi ndobi Haidara bonye bi dina nyama mi ndobi nda an ta nda mi ne cheshie ble ni saya bi ma an toli tolatu ni ko saya bi kebi an fe bi bien yere de ka wili ni ko kuma jugu fode do an ma ni yere ta nda to ni ya me inyin sigi kuma ko kasoro nyin bi ma min da ni yere ti an da kuma ta ka sigi kuma ka an ba afo fo tugo mi kada an bi famo averti ka kla aw munu ba sigi na bi tegara fo ni ko injukoro an ba abe shidoni do abe tu fo ka ba ni kashetin ma min ya finance kandeme Musa Dukure ambafo na sigiro benendo Espagne ma kaika be kanga ba Mamadou Hawa Gassama billahi kaika be yele mani ka bela jele kanga ba Mamadou Hawa Gassama sabla abi feka kaibe togochi abi feka kaibe lagushi abi feka yele mani bela gushi bela jele kanga ba ala kaye katu wanyado awake Musa Dukure ambifu kasheti finasilila ikramo Sharif Ousmane Madane Haidara bonya kama Suleiman Jamutene France amba fo ka wale nyimando ka barekanda Ustaz Amadou Demba amba fo Guinée Équatoriale
ka foli lase Ivoirien ma ka foli lase Burkina Bew ma Bamako fantan ani nani bele jele fe ka foli lase an kanbo bele jele ma Suleiman Maître Solo Jara ni o de ye an ka karamɔgɔ ba in ye an bɛ Solo fo Maître Solo ka wale ɲuman dɔn ka foli lase n kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma ka musobaw fo ka cɛbaw wale ɲuman dɔn kumatigi Karabe ta sɔrɔ sira 62 80 08 08 79 21 68 51 cachette volume 25 na ni tun ye o labɛn ye assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.